اچھا تجوید جو قاعدے کا چاہاں چار مین قاعدے کا چاہاں چار اتھے تیرا ثانیہ اتھے شاباش قاعدے کا چاہاں چار جو بلرس کلی درس ادغام شاباش اظہار دو اقلاب شاباش اقلاب اقلاب چھ رجے چرمو ہونے والی اخفا کلی درس بڑا ایک لگ رس ادغام اظہار اقلاب اخفا اخفا لائی اخفا قاعدے رجی چار اقلاب ایک مثال اجمل رہتا اخفا ایک اخفا اظہار ادغام اخفا اخفا اظہار ادغام اقلاب چار اچھا قاعدہ راجی چار ہر بھی اچھا ریو تھے پھر رمضان ملائی اچھا اخفا قاعدے تو رسو راجی اخفا ہی جو کرنا رس آواز کو چھپانا شاباش آواز کو چھپانا جوک آواز کو چھپانا رس نون ساکن کی آواز کو چھپانا نون ساکن اور تنوین کی آواز کو چھپانا دوبارہ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپانا نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپانا اخفا تھا نا مخفی چھپانے کو کہتے ہیں رسو جو راجی نون ساکن یا تنوین کی آواز کو چھپانا ہے ٹھیک ہے کھر بھی شاباش اتھے خیرون اتھے ساکن جو کتن رس نون مجارے جازم کے سے ساکن ویری گڈ آئی اتھے بھی نون رو نون گول اناب ہوتا تو مجا ٹکو اون سے نون نون جے مجا کو تو میسو جازم تھونس نہیں پھر بڑ بڑ تو پتہ ہی جازم تھونس آسر جوک تھا نا ساکن گتنا آسر جوک تھا نا ساکن سکون ٹھیک ساکن تھا نا آسر جوک تھا نا ساکن تھا نا آسر ہر بھی اچھا تو اتھے جوک تھا نا بشرا جوک تھا نا حکمہ دون ٹھیک تھا حکمہ تھا نا اچھا حروف اخفا کچا کچا ہاں کچا 15 شاباش 15 جو بلرا جاتا ہے پندرہ عین نبل غین نبل ٹھیک ہے با نبل الف نبل یعنی کہ انو حروف اخفا چھوڑا سمپلی رزم رو مسو چھوڑ سمجھو جو نکاریو حروف اخفا کا چاہاں حروف اخفا ٹھیک ہے ٹھیک بلا داؤن ٹھیک دے بلا حروف اخفا کا چاہاں 15 جو چھوڑ تے مس سمجھو ہے نکاریو اظہار حروف اخفا نبل اخفا شامل نوش یرملون حروف اخفا شامل نوش اقلاب حروف شامل آنی بوڑے کھلیون تو حروف اخفا جن 15 جو بونا فات بونا اتھے ثانیہ اتھے شاباش ادغام جو کسن ادغام ایک حروف کو دوسرے حروف سے ملانا ادغام جو کسن ملانا یعنی کہ ملانا ایک حروف کو دوسرے حروف کے ساتھ ملانا ادغام و قاعدہ جو نون ساکن یا تنوین میں سے حروف ادغام میں سے کوئی بھی حروف آئے تو وہاں صحیح تھی نا رجے اتھے رائے کوثر اتھے رائے پتہ نہیں جو تھا نا اتھے کوثر اتھے ادغام جو کسن ادغام ایک حروف کو دوسرے حروف کے ساتھ ملانا شاباش پوری ہے رضا تو ایک حروف کو دوسرے حروف کے ساتھ ملانا قاعدہ جو بلی ادغام ہو نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے جو بھی حروف آئے وہاں ادغام کرنا حروف یرملون جو یعنی رسو رجی قاعدہ رو نون ساکن یا تنوین جو پتہ نہیں حروف یرملون جو کنو گا حروف سر جوک چوناس ادغام چوناس سر جوک چوناس ادغام حروف یرملون جو بلرس یا را میم لام واو ٹھیک تصاف تخلی رس یا را میم لام واو نون پوری رس نے پردوس یا را میم لام واو نون ویری گڈ شاباش حروف یرملون کچا ہاں شاہ یا را میم لام نون یرملون جو کتنا خبر ہے دا
Ações estamos unicário, ações de chute bem unicário, ações de samjai ter unicário, yar sache unicário, yara mim lam waw nun gi yar malun ben ne, yar malun ben ne ale पर huruf idgham mille, a huruf budagi ana te milai chonto yar malun ben, yara mim lam waw nun jog beni yar malun ben, ações de yar chute unicário yar malun te, shabash good kar bhi, tu kar bhi. 3 अच्छा कोत इदगाम कैसे रजो आ काउसरो रजी ने रजी डे इदगाम कायदा रजी अब शबाना होते इदगाम कायदा तुझे सो रजी इदगाम हुरूफ के सो रजी अब इदगाम या हुरूफ चार अता वहां की इदगाम गुन्ने से नला इदगाम चुना गुन्ने से नला इदगाम चुना से हुरूफ चार बोलो जो बुलस या रा मीम वाव गलत रजी उठे तू उठे अनिसो गलत रजी चार हुरूफ यहाँ गुन्ने से नला इदगाम चुनी रस जो या नून मीम वाव ठीक तरह शाबाश सही बुलाई पूरी तरह से या नून मीम वाव शाबाश चार हुरूफ यहाँ जो या नून मीम वाव या नून मीम वाव यन्मू आणि चारोज इदगाम गुन्ने से नला चुना गुन्ना के साथ अब मुझे नेक्स्ट संडे जब मुझे आनी मतलब गुन्ना कैसे कर रहा है किस तरह से कर रहा है मैं सोच रहा हूँ देखो तो सुने अच्छा के टाइम बोनी नुश नेक्स्ट संडे भी सु इस चीज के बारे में बताएंगे उठे जो थे ना तस्लीमा उठे इजहार जो करते ना इजहार साफ थे खलेरा जो दिया साफ थे शाबाश और थे बेसु इख्फा थे नून साकिन या तनवीन के बाद आवाज छुपाई था जुनान आने साफ थे खलेरा जो हाशा शाबाश इख्फे जनून साकिन या तनवीन आवाज छुपाई था जो हास इजहार जो साफ थे खलेरा जो लेकिन मैं अवल रजूस पतनो संडे जा कनाई थे छुपाई जो हास कनाई थे साफ साबड़ी को जो साया हो जो नो अच्छा शाबाश तो इजहार और कायदा जो भी नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से जो भी हुरूफ आए उधर इजहार करना है सादा इजहार चुना नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हुरूफ हल्की हलक जो था ना وكاتي جو خازين حروف كچاشا رسورجي دي آشا بولو جو نون ساكين يا تنوين جو پتنيو آ حروف شا بولو جو كانو حروف آل تو سال جوك چوناس إظهار چوناس اچھا حروف حلقی جو بلرس حمزها عينها غينها شاباش حمزها عينها غينها اب ایک چیز موز لازم مقصور ہے شاباش گوڈ اب ہے بھئی حمزها عينها غين حمزه کا ها کوکټیو ان بوډو جو خالیو خزان انو خزان مور فوټره انو خزان حمزه کا ها څوڅ محسوس چ انو حمزه ها خالیو خزان عین ها مجانیو عین ان دي جوړو مجانی کوکټیا ها غاندي جوړونی انو خالیو درمیانی حلق کے درمیانی حصے سے مجون حصے جو عین ها غین خا وكاتيو اجينو يستجي انو اجينو يسو سوس محسوس چا غين جيمو جو زاس کھارا گیا تو غين دونه محسوس بننے خا غاديو خزينه شابش ادي يا چو ش حروف حلقي بال وكاتيو خزن حروف بال حمزه ها عين ها غين خا شابش خربي مجھے رخصار ہوتے اچھا اقلاب جو کرنا اقلاب بدلنا اقلاب جو کرنا بدلنا حروف اقلاب کیا اقلاب حروف ہے جوک بلسو با بلسو بدلنا جوک بدلنا تو جوک سمجھ ہوئی تھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف با ہے وہاں صادت ہے صادت بے جاجا چونو میم کوڑو مطلب صادت ہے بیسو تھے من بعد چونوش یا میم کا میم مکس چونا جویتا تو صادت من بعد چوناس شابش گوڈ اب مجھ ٹھیک ہے مجھے سو صحیح رہی جواب ویسے جو کہیں صحیح ہے اب مجھ تھوڑا ٹھیک ہے سمجھ والے رہے مجھ اقلاب تھا بدلنا تبدیل چھوڑا ٹھیک ہے اب ریس ہو رہا جی اقلاب حروف گئے ہوں با سبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد با اب با ہے چونو میم پرائجی ہوں قرآن پرائجی ہوں رہے جو بار بار سو پچھلے ہوں ساتھ ریس ہو مطلب کر رہا جی رہے میم نون زیر جوک بینی
مین بلی میم نون زیر با عین زبر دال زیر جوک بلی من بعدی میم بلے میم نون زیر اب آد اقلاب اگر قاعدہ ہوں تو بینسو بدل تھا تو میم نے تھا تو رسو رجی رسو صحیح رجی رخصار صحیح رجی میم گا میم میشرو ناس میم قاعدہ یا بدل بلو رو اقلاب و قاعدہ جو رو بدل بویتا تو نون فات بویتا تو میم میم زیر میم او چونو میم گا بارو میم میشیلے میشیتا تو میم بعدی بلی من بعدی نے بلی میم نون زیر من نے بلی میم بعدی بلی شابش کر بھی تو انشاءاللہ بینسو پاتینو سنڈیجا اون ہوں آدیتو چاک آدیتو بوڑ پریزنٹ کو جونا بیوانو بوڑ تو وجون ہاتے مطلب کیا چون تو آنیا چیز را سنتی موقع بھی نرو آدیتو چاک اشموسو سورے اخفاء خجاس اقلاب خجاس اظہار خجاس ادغام خجاس سوچا قاعدہ رجین نے لیکن اب اخفاء کنائی تھی چون ہاتھ اظہار کنائی تھی چون ہاتھ اقلاب کنائی تھی چون ہاتھ ادغام کنائی تھی چون ہاتھ آنی بوڑی پاتنو سنڈیر چھو سی یاد تھا وزا پاتنو سنڈیر یاد تھا میس جنہوں بالخصوص باڑے چونر وانی نش کھیر آنی باڑے بوڑو تو میس جنہوں رو پاتنو سنڈو چک موسو آنی چیز بوڑی خوجے موسو آنی تجوید آنی سو مطلب خوجے موس اخفاء اظہار ادغام کنائی تھی چون ہاتھ قرآن گی وزا سے خونی قرآن گی وزا تا کہ چھو سے پشارات مرازی پشارات موسو رازم مثال کے موسو رجا رو چھو سے پشارات کون اخفاء تھاس کون ادغام تھاس کون اظہار تھاس قاعدہ تو چھو رجیت اب اخفاء ادغام اظہار چھون نوجوں تو وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین صلوات ایک بھی اللہم صلی علی محمد